Maakii kan eegar abdaa maakiin barbaala uletaa kiyya bar maakiyyaati bar nama warqii naa bitee bar Oromoo maakii na jalaa tuquun qabdanu bar nama gurra warqii takkaa kee waddeen beenesiin natti kaa'e bar gaafan kuloromsi dhugee mu'aazeedha maradhu isiitu du'arraa naan bisee rabbi gadi taate na qaqqabaa jette barri cabsi. Assalaamu alaikum Batu. Wa alaikum assalam kaznaayyee. Jira. Waa'ee jaalallee kooti haasa'an rabba mana kooti fuudhee ilmoo lama qaba. Batu ati gaafa san silaa maal yaaddee fi makki bira duwidee wanjala naquu fedhe silaa maal yaaddeeti? Way maakiin guyyaa sana way maakii afoonaan illaa inaa jettee garuu lubbuu. Habibti gudiitii eenke osoo waataati illee mana hidhaa jiraarraan. Wallahi mana hidhaa jirti namni isii baasullee hin jiru akka isiin maal gooti Tanu ani senu ka isiin akkasuma machaa gannatee lafa mamma keessa ciistu ol qaqqabaan jira laayyee. harkisi ishaaraan si baatee bara guusan. Garuu yaa'u rabbii jiraadhis darbee naman darbu rabbiini. Dhagaye mu'aazii kan በጣም itti fiqirii si qabsiisee bar ijoolleen haa argeetu na hamtuudha. Wadanni namteedha. Yeroo deeman nasira allati. Achirraa boochee eegalte waqataan achi dura boochi makkee. No isuma irratti boochuu eegalte malee. Jaaluma isaati botoo boochuuti boo'ichi tunis itti haaktee bar. Emmi kiyya jedhee isaanin feemasii ta'e bar. Wallaahi. Garuu Fatu guyyaa san inni maal si godhee ta'e kiloroksii duuti. Maakiitu akkana jetteen mucattiin kun si jaallatti minaamin intala durbaati minaamin gisee jettu hin barbaaduun duraanuun waan akkanaa walirraa hin qabnu gisee jedhu gurra koo na bu'e. Lamuunaan hin araaramuu bakka afajjeessu naa wayyan jedhe sadhabee jiraachuu. Aboo mucaan humaa hin goone ni bar mucaan jechuun akka nama tokkotti dhugaa. Isittuun himne dhugaa anatti hima anaaf inni osuma silkii haasa'u jiru silkii dhokattee dhaggeeffate tiyyaan. Silkii laawuti godhee haasa'u turre si garee. Tambooda malee maaliif ifiif maal dhokattee dhaggeeffate ifiif laawuti godhi naan jettee dhaga'uun qaba waan isa waliin haasa'u ittu naan jette. Sammooda Ustaz mara dhaggeeffattee kaasee achi garagaltee bittaan haasa'umatti hin jira. Yaa biroo dhaqqoo dhabuun duraanis. Fuudhee qaloo gootee akkasitti hancufalaa gaa keessaa asitti isiin taaptamnaa godhaa kajoollee ta'e nama 84 hin jirtu. Ambar nama sanuu biyya tana dhufeetii hin turre nama hin beeku naman itti bilbileen dhaqqabaa ijoolleen dalagaa jirti ijoolleen saayibota qiyyaa hundi mana madaam jirti. Nama laayifii wani feesbuuka laayifii seeneetiin bariyyee bar laayifii irratti namni laayifii irraa namni natti dirmatee bar eddaan miidiyaa irra dhageenye bar sumaa iyyitu bar lagaan si fallaafattee. Yaa boonni rifadhe an takka akkas rifadhe bo'aan nama duudeemu takka harkeen beekure ijji miciyyoon garagaltee hin dubbattu hoomachaa qofaa iyyaa irraa yaa'a an jireenya kiyya waan akkasii harkeen beekare obboleetiti. Hulaan qulfiidha hulaan qollafamte qulfii raabatu tokko hin danda'u. Laayif umarraan iyyena dirmadhaa uummata Oromoo jee. Iyyeensa isiisan ilaa amma namni muudii natti qabataan wallaahi rabbii si haa kennu. Oromoo ettee iyyitee bal'aa gaafatattee yaa makkee maraattee. Kanaafuu godha Oromoo. Maal jechuun nama garuu amma biyyaa maal jetti dhiiraa jettanii ifajjeesuu dhiisi ifin qorreessinaa jetti baramma. Waan hin argeef ka'ee irraa barattere. Indee inni bashannanee jiraata lubbuu yoo du'uun jiraate isa sajjeestee ofiifis dura isa kincir kazzanatis duuka. Tikalli jaallash indee yoo biyya biraa immoo halaalaan wal jaallattani birriidhaan itti bittee duriyyeedhaan ajjeesisistee gizee achi ajjeese siin jedhee sitti immoo asii of ajjeesta. Dhiirti amma bara akkami beektaa? Akkasiin amma garaa dandeessee namani ajjeeftaate yoo hanga fedhe si miidhe.
እንዴ ይሰዱ ኤማ በሸነኔ እንጅራት ወላሂ ትነቀዱዋል ወቀሰመ ቢላ ረቢ ነገር እንጅራች ሲል ከዝና ዮ ከነን ኢፋጄስ ዳፊያ ደቴ ሆባ ዴሙረ ወሊን ዴሙ ይትሱም በሬዳ ዮ ከነን ኦፋጄሱ ከያዱቴ ቢኮዝ አመቲ በር ዲርቴ አመቲ በር አዋልቹማ ኸይድረቱ ሳባ አቲረቱ ዱቴፍ ሰሚጭዩ አቲ ኢኒ ስረጃለቴ አቲረቱ ዱቴፍ ሰኒ ወጅ በቤት ያዋላ አዋልቸ ኸይቱ ይሲ ወሊን አርከማ አከዋን ፊራ ደግሞ ኢሲ ደተ እይቱ ሃላንድ ሰገሌል ፉቴለ ተእይቱ ኢሲ ደከዋን ኸይቱ ገመቹላ ገሩ መኪ ዮኒ ቪዲርቲ ዮስሌ ዘለምቴ ዮስሚቴ ዱጋለ ሚደሙ ንጅርቲ ሚሩሌ ንጅርቲ ገሩ ዮ ሚደሙ አጄቻፊ የሶዞንታን ዮ ዲፍቴ ዴምቴው አንጉመታ ከቦቻ ያ ሰኔማ በርሰን ዱጋዳ አነማ ዋን ከና ሀነን ጃለዱስ ዮዋን ፈጀዱቴው ልቡ ኦፊ በሌፉ አነማፊ ሲመራዱ ነማፊ ሲንዱ ዮሚሌ ታጣመስ ድረስ ዮሚሌ ሲገሌ ቢኮዝ ነማ ጃለቱ ዋይኒ ጃለቴፍ ሰኖስ ወጅብቱ ፍራዲስ ተመለ ይሰበሌሱ በሌሱም ያን ሰሙ ፈረሳነ ከናን እንዴ ገሩ ዮኑ መካያ ደንቴው ወሉማኒው ዴመወይ ያይቹማ ኮፈቴ እንግተሰን ዮ አሞ አቦ ዘመነ ካለ ዲራ ከሲ ፈጀዘን ንጅርቲ ይችላል አቦነምኒ ምቲ በርሰሩ ወርዋንቲ ንቤታ አንዲሩ ወፈጀስት ጃንተ ካርኬን በሁወር ታዳ መኪ ፍራይ ጊጃኒ ዳንተ አከም ማኪ ፍራይ ጊጃኒ السلام عليكم ማይኩሻ ፋቱ ነጊ ሀሊክ ማልራ ዮኒ ዱቢ ጎለኒ ኢብሳኺ የሞ ኢብሳኺ አላ ማለፍ ትፈርፍተን አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም አቲ ተባ ሰባቲ ህንኪያን ቃ አባ ሶርበቲ ዱ ያው በሌቲኮ ወላዋን ከና ወሊን ቆዲና በስምና ሃይ አቦ ማልታቲ ማይክሻ ወረስቲ ናፉቲ ላፍቱ መላል ዛበ ያዱ ከነተዲ እንዴ አረበናት ሻድነ ከና ይዱል ፋታ በር ደከና ማለት ፍራይ ዲኒ ነው መት ረቢ አጅት ገሩ ናመተ ከዮ ወልደ ደበኒን አዱማ ደሙ ወይ አዱማ ፊለ ወንቲዮ ኦዞልቡ ረጋጋማ ይሰራ ሲንፍኔ ፍረለምፊን አቦ ሱኒ አባር ሰበር አንቺ ቢስሚላህ ረቢን ኦኔ ነማ ከስቲንግ ኦጌሲ መሊ አቦ ማልቱ አማ አኒ ኬሳቡ ኸረ ኸኛ ከነቲ ኸራርጊ ኸይሳ ከነቲ ነገር ያን ጊዜ ሄዶ ከስቲ ጅራኔ ወላሂ ፍነጂ በሌስቴ ወልበሌ ወሊ ነግየት የቴ ተዊብቲ ሰገሊ ያለዱ በረፋቴ ተርከፈ ጫፍቴ ዲብቴኛ ይሳ ያተኝ ሆይ ኦሶ ሃዳ ፈባን ሲቱ ነገኒ ሃይሲ ቡ ኦላቱ ዳጋ ኢሶ ኦሶ ኢሲ ዲትኒ ሚኒ ኤቾ ቢኮዝ ፈርዲ ጎቴ ሄደ ነው አለቀ ሁናን ኸራጅ አርቂ ዱይደ እንዳ ቆስ ያጎዱ ጃኒሳ akkas maaliif jena akkas hoye jiruuf jireenya keessatti malee sumbari barnoota qabaachuudha bar wallahi ammas makki namni tokko makki bajjeesu yaana jeni warra laa ifirra dhaammate amma amalu hin ajjeesin taa'e warra jeniin kana meesila akkam sila if ajjeesu deeman hijiba wallahi namni tokko si jamman namni ajjeesu deemu ifini du'eetuma beekuma isaa dhageenya ደናና ለምን ፎቶዬን ያላክልኝ ይሄው እስቲ ቆይ እሺ ቴሌግራም ላይ አለክ ቴሌግራም በዚህ እሺ ቆይ ሀይል በለ ያኑ በርኑ ማስፈራራው ፊመለ ክሮሮክሲን ከነማ ቆጪ ሲለገኝ ዮ ፌሳ ላንቱ ለማለ አከን አንጅሩ አርኪቴ ክሮሮክሲ ሩ የሚመቸም እንደቀባኒ ምሬ ኦሶን አንጅራችሁ ባለልኝ Vale.